غالب المحتشدات كانت في ظروف بدائية وكأن الناس حيوانات. كانت عطيتنا 12 متر، احنا ما نديروش 12 متر، نديروا غير قدنا هكذا، نديروا على حساب 6 متر ولا 5 متر، ونديروا الحجره ونديروا الديس والحلفه ونسكنوا فيلا. كانوا يرقدوا فوق بعضهم بعض، ما كان لا غطاء لا بورابع لا كوفيرتا لا والو. نمشيو نجيبوا الحلفه من الجبل هذاك اليابس ونفرشوه ونباتوا فوقه. كاين الخطرات دير حجره تحت، دير حجره تحت راسك باه دير الوساده، دير حجره تحت راسك ودير فوقها شكاره ولا بردعه تاع حمار ولا حاجه. غبيناك كنا فيها، غبيناك احلى. وفرنسا دارت الباطل. الحشد لا يمكن محوها عند هؤلاء السكان، ذكرياتهم تتأرجح ويشعرون بحاجة ماسة للحديث عن هذه المأساة. كل محابيس احنا في الوقت فرنسا درنا محابيس. Il y avait des gens qui pouvaient mourir de faim. Le fait que vous aviez des milliers de personnes qui étaient très mal nourries, qui vivaient en situation d'isolement, ça oui, absolument. C'est-à-dire que ça, il y avait la possibilité effectivement de la mort, où des paysans privés de ressources matérielles pouvaient effectivement mourir de faim. أنا كنت نجي الصباح نجيب قرضة تاع فطيرة حامية الصباح ما تمشيش 100 متر كملها ونضل بالشر. كانت واحد القوات قرينا هنايا منين عندها واحد اسبانيا كانت دير لها الماكله، نشم الريحه تعجبني، الريحه تعجبني، جوع نيشان. ومن السمنه درنا لها فوي تفتشنا ما يبقاش عربي في كلاسه. الحاج حمياني يدعون لمنزله من أجل لقاء زوجته التي تتذكر جيدا طرق الترويض وغسل العقول التي تتركز على الدعاية وتخويف النساء، طرق انتهجتها المصالح الإدارية الخاصة في المحتشدات. خرجونا برا بيصورونا، وانا كي كنت صغيره ما بغيتش نخرج، قعدت نبكي. هي منين جا جارنا خرجني صورونا، هي وداروا لنا نكاوي. كانوا يجيبوا لنا الزانشيات يهودونا هنا الفيلاج للسليمه، نلبدونا وبنلبدونا وبيجيبونا دونا رموكه ويجيبونا يهودونا كلنا الفيلاج. هي خرجونا العسكر منين يجوا واحد القريبيات نباتوا لابدين، يباتوا لنا فوق الحيطان، يباتوا لنا فوق ما كانت حاله. حديث زوجته لا يمكنه تحمله، تذكره بالإهانات التي عانت منها النساء في تلك الحقبة. شفنا وقت مر بزاف. وقت مر تميز بالإهانة والاعتداء على حرمة النساء، مجبرة على تصويرهن. مارك غارونجي يتذكر السياق الذي تم فيه أخذ الصور الفوتوغرافية من طرف الجيش على مستوى مختلف المحتشدات. Quand ces villages que la France appelait villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de population civile, quand ces villages ont été faits, le commandant a dit maintenant, il faut que tout le monde ait là-dedans sa carte d'identité. Et pour faire une carte d'identité, il faut une photo. Et il s'est tourné vers moi, j'étais dans le bureau, il a dit Garanger photo. هذه الصور مأخوذة من طرف مارك في المحتشدات بمزدور، مكنين، عين ترزين، برج خريس، صور أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية. La plupart me foudroient, me fusillent par le regard. Elle s'exprime par le regard. Quelque part, dans ces photos, moi je leur ai donné la parole. من أجل تخليد مقاومتهن الصامتة أصدر مارك غارونجي كتاب نساء جزائريات 1960، كتاب تروي مقدمته ما حملناه من رسائل عبر صور فوتوغرافية. En 1960, je faisais mon service militaire en Algérie. L'armée française avait décidé que les autochtones devaient avoir une carte d'identité française pour mieux contrôler leurs déplacements dans les villages de regroupement. Comme il n'y avait pas de photographe civil, on me demanda de photographier tous les gens des villages avoisinants. Ain Terzine, Borjocris, Le Mesdour, Le Meknin, Souk al-Kremis. J'ai ainsi photographié près de 2000 personnes, en grande majorité des femmes, à la cadence de 200 par jour. Dans chaque village, les populations étaient convoquées par le chef de poste.
C'est le visage des femmes qui m'a beaucoup impressionné. Elles n'avaient pas le choix. Elles étaient dans l'obligation de se dévoiler et de se laisser photographier. Elles devaient s'asseoir sur un tabouret en plein air devant le mur blanc d'une mechta. J'ai reçu leur regard à bout portant, premier témoin de leur protestation muette, violente. Je veux leur rendre témoignage. Marie Angers. Oh, je suis désolé, l'émotion est trop forte. قراءة هذه المقدمة تحرك مشاعره وتؤثر عليه في كل مرة. يتذكر كل التفاصيل. Et voilà, et les plus jeunes, là c'est les premiers jours où l'ordre n'avait pas été de retirer le cheikh. Et cette petite, elle ne doit pas avoir plus de 15-16 ans. Elle est très jeune, peut-être même moins, je ne sais pas. Et elle est terrifiée, quoi. Et ensuite, les premières images que j'ai livrées, le commandant a dit il faut que les femmes enlèvent le cheikh. On ne va pas se faire une photo d'identité avec son chapeau sur la tête. C'était ses paroles. D'une rare stupidité, entre parenthèses, mais voilà. Et donc, toutes les photos qui ont été prises après, il fallait que les femmes enlèvent le cheikh. Et là, c'était comme un pas de plus dans l'horreur de l'agression. C'était... certaines, d'un seul coup, perdaient le contrôle de leur habillement. Et on voit, à un certain moment... leur robe qui est un peu ouverte et on aperçoit leur sein. Enfin, je veux dire, c'était comme si le viol était encore plus important. بورتريهات لنساء من مختلف الأعمار وضعنا أمام عدسة آلة التصوير، آلة تحدونا برأس مرفوع ونظرات فخورة. J'ai fait toutes ces photos à la gloire de ces gens et à la gloire de ces femmes. Par paquet de 6, avec une agrafe, j'ai étalé tout ça sur le bureau du capitaine, qui était mon chef de service direct. Et il est arrivé, il s'est penché, son regard a balayé tout ça, et il s'est relevé, il s'est esclaffé, il s'est mis à hurler, à ameuter tout l'état-major en disant « Venez voir comme elles sont laides, venez voir ces macaques, on dirait des singes, j'ai entendu ça au garde à vous, au pied du bureau, sur 15 jours je ferai dire à ces photos le contraire de ce que cet imbécile disait. » Voilà, et j'en suis là. تعالوا لرؤية هذه المكاك، تبدو مثل القردة. كلمات جارحة وفاحشة بقيت راسخة في ذاكرة مارك كارونجي، تجعله يعيش في اضطراب دائم. من أجل نسيان ذلك يحكي مطولا كيف تم أخذ هذه الصور وما مدى تأثير هؤلاء النساء عليه. Et donc je me suis battu avec mon appareil photo contre tout ça, avec d'autant plus de force que je voulais annihiler tout ça et ensuite crier à la face du monde toute l'horreur de cette guerre. سياسة المحتشدات لم تستثني البدو الرحل. أكثر من 400,000 شخص تم تهجيرهم وحشدهم منذ سنة 1957. في دراسة ختم عليها سري جدا أعدت في البيض جيرفيل سابقا من طرف المدرسة العليا للحرب حول وضعية البدو الرحل المحتشدين، وصفت حالتهم هكذا: عند وصولنا إلى جيرفيل وجدنا حوالي ثلثي السكان تم حشدهم في ظروف كارثية لصحتهم الجسدية وبدون شك المعنوية. Des nomades, par définition, bloqués dans un camp, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Et les conséquences humaines sont considérables. هذه الصور التقطت سنة 1960 في جيرفيل سابقا البيض حاليا من طرف إكزافي جاكي، احتياطي مجند والذي كان يمارس وظيفته كممرض. وجدناه في فرساي 55 سنة من بعد للإدلاء بشهادته
حول المحتشدات في هذه المنطقة. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des nomades avec leurs tentes les unes à côté des autres, avec des enfants qui étaient pour beaucoup pieds nus dans la neige et qui se tenaient un peu immobiles comme ça. Et puis, dont certains, quand j'ai commencé à les soigner, avaient des têtes qui étaient une croûte. Et puis, c'est simplement après que j'ai commencé à me dire mais ils ont des conditions de vie pas possibles. معيشة غير ممكنة بكل بساطة لأنه تم اقتلاعهم من وسطهم الطبيعي، حرموا من أراضيهم، من حريتهم، من الحركة. يتوقع الباحثون أن البدو الرحل خسروا 90% من مواشيهم وكانوا يعيشون في بؤس كلي. Les populations regroupées sont coupées de leurs moyens de subsistance ordinaires et c'était déjà des populations qui étaient dans des situations de survie et non pas de vie avec y compris des excédents et autres. Donc populations coupées de leurs moyens de subsistance, dépendantes de l'assistance qui leur était distribuée pour survivre et donc une mortalité infantile très très élevée. Et on n'a pas réussi à calculer des taux de mortalité infantile parce qu'on n'a pas de statistiques fiables globales, mais les observateurs, y compris les médecins militaires qui se rendaient dans les camps de regroupement, étaient tous effarés par le constat qu'ils faisaient. Donc dans les rapports des médecins militaires, on peut trouver des données localisées sur certains camps donnant des exemples précis d'une mortalité infantile vraiment énorme. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait 4 morts par jour sur un rassemblement de 4000 nomades à peu près. غزافي جاكي احتفظ بالمراسلات التي كان يتبادلها مع والديه حيث كان يصف كل شيء. أبي، أمي الأعزاء، اليوم لم نتوقف لحظة، ممرضين 2 وطبيب. حب، إصابات بالسل، أطفال مصابون بالجفاف، التهاب شعبي، وعندما نرى ظروف معيشتهم، الليل جد بارد تحت الخيام، سوء التغذية، قطيع المواشي غير كاف كما كان من قبل، وغياب الضمير العسكري. زافيي. رغم القمع والإهانة والمعاناة، السكان لم يخضعوا للمستعمر، بل بقوا أوفياء لجيش التحرير الوطني. لأن فرنسا ظنت بأنها كي تفصل بين المجاهدين وبين المواطنين يقع الانفصال، لكن هذا وين وقع الانسجام أكثر. من أجل القضاء على الدعم الشعبي لجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير، الجيش الاستعماري سطر استراتيجية دعائية بشعارات نجدها اليوم موثقة في الأرشيف. لإسعاد الشعب يجب القضاء على جبهة التحرير الوطني. دعاية ترتكز على مختلف حملات عرض تشويه جبهة التحرير الوطني من أجل تحطيم معنوية السكان وترقية ما عرف بسياسة التهدئة. دعاية ترتكز على التخويف والعنف. فرنسا قوية، من الجنون أن تحاربها. غزافي جاكي يشهد على السياسة الترهيبية التي مورست على السكان داخل المحتشدات. Quand je suis arrivé le matin, il y a un des nomades qui est venu me voir dans un état de peine, disant mais venez, c'est pas possible. Regardez ce qu'ils ont fait, qui m'a emmené voir les femmes qui avaient été violées. Je n'ai rien pu faire que de leur donner à chacune un petit peu un calmant, mais c'était... Et alors, ce qui est de très fou, les cadres du poste avaient violé ces femmes pour faire la trouille à l'ensemble du rassemblement. C'est pour ça que je vous dis, nous, on avait la partie émergée, qui était terrible. On avait une idée de ce qui se passait,
Mais la partie immergée, c'était beaucoup plus terrible. C'était les vilains, c'était le droit de violer, le droit de brûler, le droit de piller. بالإضافة إلى الترهيب والعنف، أكثر من 800 مكتب لمصالح الشؤون الاجتماعية تم تنصيبها في مختلف المحتشدات في الجزائر. فرانسوا ماركيز مجند احتياطي ضابط سنة 1959 بقرية عين زادة القل بلاساس يستقبلنا في بريطانيا، يذكر ما كان يقوم به داخل المحتشدات. La première chose que j'ai faite a été de lire des circulaires qui expliquaient la guerre subversive, comment ça s'était passé en Indochine, l'idée qu'il fallait être comme un poisson dans l'eau dans la population. Et j'ai été affecté au quartier de Colo comme officier d'action psychologique, et dans la pratique, j'ai été l'adjoint du capitaine, c'est-à-dire que je m'occupais du secrétariat, je recevais le courrier, je triais le courrier, je rédigeais des synthèses, et entre autres la synthèse sur le moral des populations. Et puis j'ai appris à préparer des tracts, à faire des affiches, à faire des réunions. نجد في الأرشيف مختلف التعليمات التي تحث على ربط علاقات دائمة والمحافظة عليها مع السكان من أجل الحصول على المعلومات. يدوروا علينا الليل ونهار يبحثوا فينا، كانش ما جاود فلاقة، كانش ما جاود فلاقة، يجاود فلاقة ولا لا، شفتوهم ولا لا، سمعتوا بهم ولا لا، والحمد لله يا ربي اللي خلينا العقل، ما قلناش حتى كلام يعني الخايب، ونقول في عقلي، ونقول إذا مت أنا وطن، إذا حييت أخدم الوطن. من أجل مواجهة هذه النشاطات البسيكولوجية، هذه التعليمات تبين العمل البسيكولوجي الذي تنتهجه الأساس عن طريق تحقيقات حول العائلات بداخل المحتشدات وتأثيرها على تطور سلوكهم. يعني يديروا ورقة تقنية لكل شخص موجود داخل المحتشد، من يعرف وين زاد، كيف كبر، واش قرا، واش عرف، كذا كل الامور اللي يقدر يفكر فيها يديروها في الافيش، ويشوفوا اذا كان من ناحيه سيكولوجيه يعني قابل الى باش يديروه يعني حركي من بعد يعني. وكان يعني ليساس لعبوا دور مهم جدا في كذلك ادخال عشرات بل مئات من الجزائريين في الحركه. من أجل مواجهة هذه النشاطات البسيكولوجية، جيش وجبهة التحرير الوطنيين كان يقومان بنشاطات مضادة لتوعية وتحسيس السكان الجزائريين حتى يبقوا داعمين وأوفياء لهما. Il y a quelque chose quand même que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que nous, on a voulu faire des choses, en fait, couper la population du FLN, ça zéro. لأنه الجيش كان يحترم الشعب ويحرص عليه، الشعب كان يشتي الجيش بزاف، وهلو كان يلقى يوكلو حتى الفؤاد نتاعو. بعض تقارير الجيش الفرنسي تشير وتعترف بارتباط السكان بجيش التحرير الوطني، وهذا ما نقرأه. الفراغ الكلي في مجال الاستعلامات ضد العصابات المتمردة قليل من النتائج المتحصل عليها بسبب النقص في الاستعلامات خصوصاً. سكان رحل يعشقون الاستقلال، يحبون الحرب في عاداتهم. هؤلاء السكان يقدمون في الوقت الراهن إلى الثورة كل المساعدات المتمنية وفرص التجنيد غير المحدودة. C'est-à-dire que même sous la torture, les gens n'ont pas parlé. C'est beau. C'est-à-dire ils étaient toujours fidèles à la LN, alors que leurs conditions de vie étaient effectivement dramatiques. وضعية مأساوية يعيشها السكان في هذه المحتشدات، خاصة الأطفال الذين يعانون من نقص في الأكل والأدوية. هي صرخة من الصرخات كثيرا ما تجاهلها الرأي العام، صرخات تجاهلها الجيش الفرنسي بتواطؤ السياسيين الفرنسيين. كان لابد من انتظار 1959 من أجل كشف الحقيقة القاسية للمحتشدات عن طريق بعض الصحف نتيجة تحقيق أجري في ظرف 3 أشهر نهاية 58.
في بعض المحتشدات من طرف ميشيل روكار، شاب متربص آنذاك والذي نزوره بمكتبه ليحدثنا عن هذا التقرير الذي أجري بطريقة سرية وما يحتفظ به من مشاهد في أعماقه. L'image des horreurs que peut faire une armée quand elle reçoit une mission idiote. J'ai décrit des nombres d'horreurs. Je ne vais pas... c'est pas mon genre de vous faire un truc dans l'émotion. Mais tout ça est très horrible. Et je donnais des preuves, des indications. Il y avait des noms de lieux. Et toutes les autorités officielles du pouvoir civil et du pouvoir militaire ont pu se rendre sur place et découvrir qu'en effet, je n'avais pas raconté d'histoire. وهذه بعض المقاطع من تقرير ميشيل روكار التي تبرز بأن في قرية تم إحصاء 900 طفل يموت واحد منهم كل يوم. عندما يبلغ عدد المحتشدين 1000 شخص يموت طفل كل يومين. تقرير طبي يؤكد أن الحالة الفيزيولوجية للسكان وصلت إلى درجة أن الأدوية لم يعد لها مفعول. الأشخاص يموتون جوعا ولا يعرفون إلى أين يذهبون. أشعر بأنني مدين بحياة هناك، ولكن أيضا لأنه عندما ينجز هذا التقرير يجب أن يفيد. Je rentre à Paris 3 semaines après et je m'aperçois que rien n'a changé, rien n'a bougé et que probablement les rapports que Paul Delouvrier avait lui-même auprès de lui n'ont pas pu passer à Paris. ميشيل روكار قدم هذا التقرير لإدموند ميشلي وزير العدل آنذاك الذي قام بتسريبه إلى الصحافة. عناوين مثيرة تتكلم عن الجزائريين وراء الأسلاك الشائكة، رجال جياع، أطفال جياع، وموت آلاف الأطفال، وظروف المعيشة في المحتشدات. Le lendemain, je retrouve dans Le Monde une copie encore plus complète du même rapport. Il manquait de place, il manquait quelques paragraphes. L'essentiel y est publié. C'est le cabinet de M. Michelet qui a fait la fuite, qui a décidé de le donner à la presse pour provoquer une colère d'opinion, pour que De Gaulle ait une base d'appui. Puisqu'ils étaient en train de comprendre qu'à jouer seul dans l'administration, tout serait étouffé. Et donc c'est le cabinet du ministre Edmond Michelet qui décide de faire la fuite, en me laissant un peu à découvert, moi. Alors moi, j'appelle le service de l'inspection des finances, mon nom n'apparaît pas. La publication du rapport est anonyme, mais il est écrit, c'est probablement 6 inspecteurs des finances, un groupe de 6. Parce qu'on était là-bas et qu'il y avait eu des chuchotements. Alors j'appelle le chef du service de l'inspection des finances et je lui dis, c'est bien moi qui ai fait le rapport, mon nom n'est pas sorti, on n'est pas 6, je suis tout seul, et je suis prêt à aller vous expliquer si... Ben oui, il fallait bien. Non, mais j'allais passer un sale quart d'heure. Et de fait, le Premier ministre a demandé ma révocation. Ma révocation. Le Premier ministre s'appelait Michel Debré, qui était très Algérie française, lui. Au moment où il est sorti, c'était vraiment le meilleur. Il fallait à la fois du courage et de la clairvoyance. On n'a quasiment aucun autre rapport qui va filtrer sur le regroupement. Le rapport de Michel Rocard, ça reste la seule source dont on dispose jusqu'à la fin de la guerre, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ce rapport a eu ce rôle. Je suis fier de l'avoir fait, c'est vrai. C'est une des belles pages de ma vie. Mais j'ai eu chaud. أتحمل مسؤولية ما قمت به كليا. أكذب عليكم إذا قلت أني لم أخف على مدار هذه القصة. لم يتم نشر هذا التقرير إلا في سنة 2003 حيث صدر في شكل كتاب. ومنذ ذلك الحين بعض الصحف كسرت الصمت المفروض من طرف قانون السلطات الخاصة في 17 مارس 1957 الذي ينص في المادة 11 عقوبات شديدة ضد الجرائد التي تدعو إلى التمرد بدون مأوى وبين الأسلاك الشائكة. يوجد مليوني جزائر مجتمعين بكثافة تحت ظل أبراج المراقبة، مراكز عسكرية يبلغ عددها 500 أحيانا 1000. فرانسوار 14 أبريل 1960. زرت مراكز حيث لا يوجد غطاء واحد ل13 شخصا في خيمة واحدة. مقتطف من سجل مذكرات القس جاك بوموا 14 و15 أكتوبر 1959. تصوروا أوروبيين هنا في نفس الظروف، برد، شتاء، رياح، الطين، سترونهم يسقطون مثل الذباب. فرانسوار 16 أبريل 1960.
سوء التغذية. في السابق كان هناك مشتقات الحليب، اللحم. اليوم قصور، فظاعة، يموتون خاصة الأطفال. فرانسوار 15 أبريل 1960. التموين هو كيلوغرامين من الدقيق في الشهر ولكل شخص. إكسبريس 6 أكتوبر 1960. تقرير ميشيل روكار وتأثيره على الرأي العام حرك بول دولوفرييه في تاريخ 31 مارس 1959، حيث قرر شخصيا مراقبة كل عملية تجميع ولا يتم أي حشد إلا بموافقته. قرارات بول دولوفرييه لم يتبعها أي تأثير. الجيش يواصل نقل السكان ووضعهم في المحتشدات. Moi, je suis témoin à Colo en 1959-1960, donc 6 mois après cette circulaire de l'ouvrier, on regroupe toute la population. بتاريخ 25 جويلية 1959 في تعليمة إعلامية يمكننا أن نقرأ: سكان المحتشدات فقدوا كل أو جزء من وسائل معيشتهم التقليدية، حقول ومواشي، ليجدوا أنفسهم في محيط طبيعي لا يعرفونه. نجد أن العديد من المحتشدات تم إنشاؤها خدمة للضرورة العسكرية وتحت ضغط الأحداث، ما يعني غالبا ما يكون بتسرع ودون أن يكون بدراسة من طرف السلطة. Certainement, l'une des conséquences tragiques de cette guerre a été la volonté des autorités françaises, en quelque sorte, de priver les combattants du soutien de la population civile et à cette fin de regrouper les populations civiles dans des centres de regroupement. Alors d'une part, il y avait, je dirais, tout l'inconfort, mais inconfort est un terme trop faible, les souffrances, les privations liées au fait que les gens étaient rassemblés, la promiscuité, le manque de possibilités d'éducation pour les enfants, d'hygiène pour les familles. C'était un problème. Et puis, l'une autre conséquence de cette politique de regroupement, c'est que ça a amené énormément d'Algériens à se réfugier au Maroc ou en Tunisie pour éviter d'être internés dans des centres de regroupement. مختلف